بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صادق الوعد العمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مارا مسلم وكرن دما نجلرنا كونيتي سلام كونين دنگا جم فله وجنه ورو ado urubani masalanga onari min masalan wonde honne akamma o gada warando gira kebe ona wutu ken dingirai aywa o tibirambe igo adi kapalle munga tolongo kati tillesenga diga munga faragi ido igondo menaga kengri yambane ke mahilla garunga yam igo ngatini nanti aywa ina mulla na igo ke yak igida nyagare ke ayeri yo horsen kamma makenga he igado kebe naga ina kenkoye diga mendi okini oti tegay depe gono anu ngani dorin konto heti kenga wakati go anu ngani sere gora wanyini tegay gullunga gande kenga ne yammaga yoka wakati warne ngarni tege depe go ina du waka ken kamma kenga khotono ken ammaga yo lemina go anta sere bonondini yo khirsa go mi anta sere surondini nyangollo ko aywa kunyana hinun kinyana ihatamanga aywa hille garunga mayigo nga koyniya kenga lemine kay nanti gelli ga mulla ini gaja bawri igonda koy nanti kebane wa gemme ko mo karagi sere wayti wintenni arabu nyugo sagundo mena lemine nda koy nanti gella ganani ida kenya gari tongunga lemine nda koy nanti gelli kenya gari tongunga aywa iso ontengi iyo gwa hunga ini dugundi igani mo onchirondi yo bawri ganati nan qiniya kengal haladi kenni lembora ko nyakoyni ya khayso ontengi gwa hunga ini dugundi ini mo onchirondi kembere ngaketa iginini ewa igra nyagare ke igana ken kita ira kitati I hankanya ikendi yo hille garunga mogarna ko ida meni dombi baranga ewa lemine adi mo onchirondi ewa ko gadi mo onchirondi ado gida nyagare enchere mei mo wa kono diga men nogondi gida nyugo ngan xawi kilon to xodo gida nyagaru nga mo be aywa awake mo gadi gida gare me gan xawi ikilo to xo gida nyugo gadi se gana ya adan ngani jinanta gida nyugo nga aga de manati de mandu beno ana deberi yo ana kende mande agana deber ni ga aganani akenyi me aganani se gume kiyai aywa ayon tenga igo kebe khayi aywa dorewa mande wa dore sage hawa mande aywa suro hinu yuguna no ngadi depass ni yuguna no ngana mulanna deberi angana nkina dore ledi anta hobonon dini aywa mare nyagaru ini kilon to de kenga ya awre hitigananti intakhawa deberni karta tata imme honi khallenga yo qaddorewa mande dore so sage hawa mande bawra wakem mo khadi gida nyugo kira angana mulanna surebe debere angira nyagaru kudangani awre hitinanti an kallenye ni kebe gallenga danna deber kunnunga anda an tore yagare kebe gadome yo alla wa qaddore lono higunudi wakati nanu ngan haranke nyimeda gama daga anna kini gida nyagare ke yana daga ti anyake ke yana daga ti awakanu entallan tintondini ikunyi menu do menaga ko faren sallallahu alaihi wasallam amma salanta yugo daga kono nanti tahabu nantona kuindende bere odo menaga kanu nganyana ti kenche babunga ona kuindende bere odo menaga awanyana sababu ay oga mekhannaga yoga kunku indi menu sorompo gabe anu ngani ra kunto halle ko mo gatini kado aywa
soro iguna no ngani kunya da kunji kunu wutu go wan nasara no kudi menu haraga na nyiganta gollino ti golle ke mimme yo ka kadono ku kengi kun ma siri yo haraga na nyi baraje gantede bawri annam gonan tinda barajen kita fonde akebe aga deberti allah yo ka kebe gama deberti allah barajen takendi yo ka muson ko ni wanda di dunakidi yo ka kenis jukunya islami no nyagan kawa wutu siri ngani yo ka ma al asaf alampu serompo gabe maka aywa yo hambane ke ati soro kuda ngani aywa helelu barampay jalli iso ontengi duwa inanya bane tibane yo ka jalli sadu gajangi nga jopene ada tirindi ndende beri ya gella gananyi komi iri kati kunga mukunta hunya iri bismillah gelle mukunta hunya gananyi aywa ina gajangi ke wara indangi do khibaru tananuwa ko mukero jati do menaka yo gella gananyi mukunta hu ga hega aywa kewe giya gella gananyi kunga na tisa kumenani su ikeke mpajunne isasa aywa diga men wonni maga kono aywa nanti serebe ga baka gi gajanga aywa sadi kaida kama ga birsene medi ihajunga akama ntogonga bawri ike hanka kama nanti itogora gani sereswa aywa inta mantora kinyana ken kama nga wa mantora nta dangani da anaka ha itu ahun kama magana ni kebe ikatfila nyara ganta kebe de ida ganta iga kori gori ngira kitana tikebe awake mo hadi ihaba to gondo serebe ha ba to ngana bana aywa ken kana ken ala halati yo gelli ken ngana kita serebe yo igira nyagare ke iwa dagandina kamandanga aywa akaman nayire ananya ngaranga hutta nyakke yo ka gella gananyi kenga manya ammi igira nyagare ke gamuru yogun karanga nantiya sembe nyanan kendi angan cemben koyniya atidi le mina gusu ikat filla nyaranga nanyi kebe migiri kende beri yo kada ko gira nyagare keda isere halle me nanti gelli hinta kundunga igana harini ewa gira nyagare kemba dunge igo kudanga naga dukinniya gira nyagare nyimira tange muru na gira nyago ke khaliha allah ganna kisini khonnu ko man toranga imma nya sababu wa gira nyago ke ni igarni sangati ki yo kempalle serebane ken kande jaman kane ati aywa ikewa baka idana me hay sange baranga ataranga na tanto ngir digan kanne ke boko na kenya kama ntora nta kenga janga mpa ba tora kan ta kenga gajanga yo ka diga men gondo oda ko to kuani anna seren tora mpa bai anna seren tora mai anna seren tora ankaram moy anna seren tora ancere siregoy anna seren tora annabi nyimme ke me ngani sadiqul wa'dul amin anna seren tora akagu nyagaru kwa ube annabi nyindangun toku ube seresuru dangin toku anna lemmen togoriya angana buto anna kusanta laqqem paga kendi parta tatanga ken kono a haklan to nyantini ti tora seren togongantanga tora sere ke togonga lagara gabbake abuge dubane ke pourquoi nga kende nyime maya kununga saketi tora sere togonge khadi anna letin tora sere togonga nti yo kunni jukunwa yi aganta khawa silami ndanga kende mehti silami jukwa silami sere jukku heti kende aywa saketi khadi anyi mesere sere toranga ille na lakam pakka kenye de khadi yo ka alla ganna hinum papu sere nyano dangani Jalla tunka honda honnan cira hunga serebeni jukunga nanyi kenga anna wara honyani wakati no awarle nga bawde lakkendo hoyo gana demi
gelle alla angana tunanti ampa ko nangana butu angana tinga anna usaf simme anna ferallaga bawri an pay simmine allahu subhanahu wa ta'ala ina ko inanti kenyanda amuram maga annan maga nya diga mbur ko ngana nga bawri faringere kebe kinyandi alla anda kenko annan maga nya diga mbur ko ngana nga annan nya diga ci ko ngana nyi farenti kisero ne maga maga serebe gananyi aga tongondi niti alla yadu ko taligare atanna diga ci ke bani ako falyakhul khairan aw liyasmut makenga hanna kuru wa gelli huwa gananyi an lakkenda ga demi angana butu angana kusantinga anna ferella ganu nganda du kharabi kenta nyana ti seretana suwa andi nyati allah subhanahu wa ta'ala arawanya na kati hulane radiga meke konan na diga meke mugu ana kusantan cimmandi anna tunan tike jukki winke anga diga meke to khorunga namma to khorunga tike kati ade andi to khorunga tike ngallay bawru konoso be gananyi da batenga ken kamankera katu hulane keranta ken konoso kinyananga muso be kagena ida batenga katu hulane ranta ken muso kinyananga konoso kenyanga na anga ma muso ke kinne anga kenni tunka rahman wa isa nanga na du kharabita na du qachi anga ferella gana antaka timmandini ewa anda du qachi ko dangani tunkan kanne nchabuda aro tunkan kanuye nchabuda bawra anga hibe mullani anga kanna kebe yani agana tanna ma kebe deberi kewa de anta deberni wa gana tangana kiya deberi kiya wada batenga na hankaranga anga nyina na kenya deberni izan ona durogoto o kharabuko oni tigito kitendi kharabuko na madugutoy gella gana nyi kharabu ngana nyi igana wakatin walla qachinde deberni yo kha ferenta ragana kharabe kenta ragana siringani yo anna du dema tastaghfirullah ko ngunga anna ni misukungollu nyangondi katakura ngana rahmanu ana hinnanga challa metun ka onda honnan cirago aywa igu bane ngiri ati aywa ike tonniya nanti bilali ati ike tonni bilali ya aywa ya ambanen ta dangani ati bilali atanda gare ko ange tanken tonni bilali anda gare ko bilali lunu tosiru nyei yo bilali nu ho gabe amagabo kunga nyana killi maka sakhano e ganyana gollo burnya ngano yo kha alliti hiya hibe andi nan dugante ngante yo kha khomi oga baranya kama yugusirim baranya gani izan angindo kebe naga allaga koyininga anna koyinga yo kha kempalle ngana nchama su kenta siritanga mare manga sen himbe do sinun tolongondi me ida sinun tolongondi me ni ibrise medi ida ibrise bedi anga sen himbe fonnan kay aywa ada yugo yagamban korenga ke yonki sante leminan bucinne ke dani aywa ada tamelle ma tammenga bakati afallenga kemballe seretana ka bugu khadi seretana ka bugu leminen butien chabu dangani ati ke wulle ke parce que on wakati no gajangen no ndi kenga gilli gajangen peray gono kenga gilli gajangen peray gono aywa ando sere sembenta khore ngana nyimmey anyime a renkane sembe ngedi aywa nan to digamu yogono konno digamu kubinu ga mamandini bawni anga ni soro yogono anu ngane qabila no yogono anu ngane digamu yogono anu ni dakun digamu konge mulla yo angana ni anke nga ken digamu konno na mamandi bawri sere ngana nyaga na butu buru ngani gajange jonga du ngana ro gajange ken ko aranta ga idu contrôle ne aywa aranta aywa al karebullo idwa agadu kopa na parce que kenni nya abutu buru ngana ga butu aywa haranya lon hakele ki kamma aywa haraga nanya hara ko te gahiti hera no yugo no ngano butte ke wanya na sababu wa mun ngundinu do kenga
yo adi sembe gore ke ankel le minan buccinne kan nganyina Allah maka holloni yo na sababu aywa butte ari ken ngara haklen kane yo ken nga gilli ga jangi ke herani gono le minan buccinne ke kusanta tada ngani tike wulle ke sere sobinte aywa na diga mu kono da ngani diga mu kubenu ga mamandini kam mogoni aywa khomi honyato buccinne ngano ngani kengatini ke wa xenne jerintenga ato diga mun kono aga diga mun kono igo keda ngani aywa manga sen himme igon khara buttu gore nguti kele na buccinne ga kamani kere ko kullu iga do kebe na ga iwa koinai aywa igo maga hakle kitana hakle kiya wara butte ke kana ko lemine ke gara nyam gobe yo ka kenna butte nya wara hakle kane anga sen himbe adida ke sembe gore khalle minen na maga holle aywa ara to qirini i horende yam falle leminen jille kaggamundi ne khadi ati yalla sere wano ngani wahibe sere to ko khadi wahibe gabbakana li immen tariya ina meni dombi barang sere tana khabu khadi aywa atwa wadigan koren kono ken khadanga ken ka kama ken ka mana digan koren ko ken ka kama na digan koren ko anga senne himbe leminen tarangani atarangani atanda gare ko aywa atarangani ati fimbono kebe anke nganya parce que bawran ka ko ngilli gelli setanin lan choro ko agada fode bel kebe aganta hawa aywa Allah rahmanu yani ana tolongon tonu yadde mana yo ha mare me agadi diga mun ko ma yigon kaga butto yigon da koy nanti wi semben koy nay aywa ada yigon chuha gijim men bangenga ada yigon chuha masu hande ho ngara gana buti gon palle aylle tini khadi yalla sere tana wano ngani ba ken kamanga immen taxini yani gijim men taxiya anga serne himbe sere na tannin khabu khadi ken kaga bu khadi lemne ke illa trindi khadi nan tan to yigere digame kebe ko har sayna kenya kamade ken kaman tarangana atike to nyani nanti hilalu angana tanga ure kono son kan kanne ndi qasom pinna bugunte igon tike to ni kenye ewa igon to awa khannen katatu sugenga aywa age khannen katati sugenga ken palle lemne khara su digame legay kan kawa jabini ti digami be ara jabiti ke ngana koy nanti garanto nyani aywa haramare ma ko nyi mere hadid dina gana nyaga he hinu wa hinu do serenta hawa kende berni sakete angana nyi ancilami magana nyi yo xamare manga senne himbe ibrise meriti ketendunga aywa lemine ke ketundenda dinka ke sama aywa anga senne himbe dinkanda do nyi nyende aywa dinkangara do nyi nyende aywa lemine aywa ada dinkanni dinkancho nyi nyende aywa itoko kundu nyai awaka mani ni yugo kebe mega kamana masala ngeke ko yere bawri tunganyo rumuzunu do makena aywa igeti khidli masakan ko khirsunna nkande isoroku siki bawri akutu njowara bana kebe gakanda gakamani mohonko aywa makena bayke ge intiniti wa kerne bawra anda torankinya aywa aga khanyondi nantini wara aywa masala ngeko kono aywa gelli masala nke gana lungidanga inya kenna nya sababu ini wara aywa kenyu wa haka mana masala nke ko kunu bawre khibare kenya kenyimme aywa ay mira ko diga men wonna ati birambe ke mega hayndi iya rengi ida ke kapalle mu asuni usiru suru nyi ka hibero lemine ke gana brise meri lemine na ken kamanni aywa akenyi mera simma nanti ke lemine geni lemine be ke lemine heti batarancere aywa ike khoni wi tunanti igani menta ko lemine ke magarigi khakeri yo igana ti nguruwa ken khadi lebu nyai kedangani arabunun do menaka ken khadi lebu nyai kedo mena ikedangani arabunun do menaka ike tuintengeni ti kebe
nanti kema wuru ho tanay akantati kelimna mbucine kane inta khawna kende beri yo xana ñaga aywa hinu sudi ifahami mo kwani wakati wayna nguru gajangin no gondi gu sira ko ñani yo wuru xanta halla xerne kenya manya no xangana wuru Allah wa halla xerne xaw mo sirondo ni menu xanta sikki allew yo kenken ni hitanay aywa igonti iga ken ale hala no gondi aywa nga sen himbe lemine ndi mentariya lemine ndi gari mentariya adi mamaso ni sirigay bogo ni nyenga ni mamaso bakasin kama ni sirigay bogo ni nyenga agari sirigay bogo ni nyenga adi ka hambagandi nanti wa hobaki sigenga ewa ikusanta jongido ikusanta meli go ke iga meli go ke aywa ati go lemine meli lemine ke kusanta itigiti tikitenga antino go yelinge nganani lemina mbuci lemina ngananya gana yelinge laga moko ganta yelinge ke maka aywa ati agira nyagare ke ga sikki honkara ngagira kengeri gira nyagare ke nyagali buru ti iyari kira kengolle awusanta tolongo katti gira nyagare gira nyugo ke aywa ara gira nyagare ki gira nyugo ke na akandu na asugu ya ko kudo mena kana ambaranse ya ko kudo mena ka tenge ke dingiranga tenge ngure dunga ya hondo mena ka ko mo gira ko mo be kenni kanu yen kunyindi mo go yoyi aywa sere go no maka aywa ati kempalle ike wa maka harsa ati igo ke ko santa inya isugunga ari kini igira nyagare ke ati igira nyagare ke dangani nanti ke hayndi ke kinanga yo khanga muruna maga anna nkipe mo sire bawri tongunya ni ndani yo ha akemma dungeni i menta hinga gajanginga yo epizangor ano kwa magaga yo anna duro khoto anna kipe mo sire aywa ati go ke gira nyagare ke adi raga aywa awi ige suni ikewa halle awi kane aywa ko wulenga na ido ikama mbattenga aywa ati kempalle ado gira nyagare gira nyugo ke makade isu battenga isu daga do mi gadne kinye idingiranga ega kinye idingiranga ati gira nyagare ke da aywa gira nyugo ke ada agaja nyokunum bugay aywa na hera kutu jinga na lina gira nyugo ke na susa no kunu menu kan kawa suse ne adangani aywa na korndam me go teri adangani gira nyugo ke taga kama kempalle yagare ke ti gira nyugo ke dangani ati alla ganna gira nyugo ke aywa afinunga nchuko humante alla ganni khurandi ayaga kama nan duwa yugo ke dangani nanti alla ganna nyana aywa immanke kubenuga batta megene aywa sorgorum batunde alla ganne kenya na dangani gaddu ngada gana alla ganna fonnan kaya ko kesebeti na qissa ko nyanga dangana duwa cire sir nyanga danga bawriti alla honnan cira huwa akengam paganyere sasa kundu ko konnu kundu hakanjir ni sangati ke akantati alla ganani agani ikisi iman toranga khalla ikisi ke sababunya akenya gaire aywa ari ketfilla nyarande beri alla ganti hakutundade atwa wadigan turun kono dangani awajjakindi diga mun kono gidanyo ko kedangani awajjakindi diga mun kono gidanyo ko kedangani aywa gidanyo ko kigere suture kebe nyanga adangani kempalle go keti ati ike megeri iyali hala num payi ke al hala kibedi ke ageni soro horu be soro maga hakesere lemina mbane maga kundu ke aga legeri kundu aywa ati gusanta rogo imme a honkane ati kempalle hayndi kati yagareke harampore be gadangani ado gemuye be gadangani ado ageni jankam mogono beno
ida ko imme nogondi komi ida simmi nogondi nanti a ke yare kunduni jarabi khore koy ati ke to kundunya iga kawana afarampore ke mogonga ito kundunya ito simme wi gonu simmana i hakle kedi miga suge go sugutanu hilli sugutanu ko hilli di ida kun sugutanu hilli iri sugu hibe ga koyni nanti khanu yengi maga yo khasenti dangani ati kempalle gida nyagare ke ariti ganne nga iya ri kedangani ado min hono yo ka lemine ke sere nyani ati gande liyem palle adi kegri nanti nalli ke hiya isuna nyige dome ati geri ike nyagali burungani bawri ke kenya simana nanti harni keriya yo ka sere ga ankilli nan tan nalli o nyige dome anga jalle mangira ankri nanti olli ge dome kenkenda koy nanti gajangin ke atore ho honta ka kembanginga yo ati nyagali ira tukata nanti anga balla maka kallembuge ati birambe dugute nganya igo inga aywa gira nyagare ke ay ler nit yo ketanay ariti har yo ketanay kengeni min honye aywa gira nyugonda imin ho ada mini aywa agara mi ho ke mini min ho ke lungen chabu dangani aywa ma ya galla khunga dumbunu aywa gira nyagare ke kusanta tirimbe katti ke ari ke hay aywa gira nyagare ke ga tirimbe katti ari hay kempalle go ke megari tirimbe kat astaghfirullah go ke tirimbe katti ari hay kenni ya holla ko kusu dumbu ati gondanga ati angin ke tuba igon ti kentetu yo ati ke atoni nanti abid bun tamim bun tha'labata ati ke atoni nanti abid ke rangana tanga faccarni soni kan kanne ni kenni battana allam battana abid battana yo battana kenni battana ni khasila mimma kenni allam battana ni ati kan abid ya tamim remegeni ne abidu tamim ikana abidu wa battana gatini kebe danga tamim thala batare megeni aywa kempalle ati idangani atanyin kawanan kara yo kha alla madunge an kallenga alla da khanu anyon ke kenan to ganduti aywa gella gananya an gana khanu kanan tannan ma nya ko khade berga anna to amma nya ko ke gana gondi yo khamara muslima ko korendama kembatere konkondi aywa tun kanyugo sahara yaru daga aya ke sahara zadu ti hone dunya zadu danga ti konkonda ta taraga kone dunya zadu ti koke gidenda ngani sahara zadu ati ta masalangul linge aywa gide sahara zadu ati dunya zadu danga kenya gen khone nga ati kone atando ta karke masalang yamuko kom konkon atatai ona sigire masalang ke kutaga gana kenteri nga khawarini fahami gabe kitedi aywa maram muira masalang en cigindino ngani o khanari masalang ke sigindino wuroro ille kere Allah kana kan inshallah tatana mo germe masalang undi ado terinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mara muslima kurandama ujina wuro ado wuro bani masalanga wonyo gasigina qubey ona wutuno ngani aywa oti birambe lemina mbucinne ke aywa ado hamadu gunnun kedi soro igara menyi baranga agedi suni birambe matoru ngarni kinye hamadiya ada hamadi raga hamadu rage palle
ada hammadu kini gida nyagare kei kempalle adi togon ko hammadu danga agadi togon ko hammadu danga aywa ati ke togon ni abida ati togon na abid aywa kempalle ati yagare kela ngani yagare kena ikilen togodo hammadi gunnungey aywa ana sorogo no mosre mogarina ko nanti aywa gira nyagare nda jaki no mosre ado tigande kempalle na liti gande ndo min honunga aywa ado korondam me kengani tago ngagan kawa tago ni kebedi ay go sudin tago ho aywa igando liyem palle hammadu ti tadi giri nanti inalli nyige aywa mawarni kinyenanti ige do me ngani nammini kendangem palle mogarna ko diga men nogondi nanti konkolli tunkanyugo sahara yaru raga ayaqe sahara zadu ati ikogone dunia zadu danga aywa nanti konkonda tataraga kengini kine ke tunkanyugo sahara yar ina hay ina masalangen cigini no ngani gelalla kana lisre kara miga ille men masalangun nini akutende wuroro ille kere tunkanyugo sahara yaru daga igoliranga kengena atunkanyugo ntakuranga gollenga yankari kandi aywa wuro ngaro ira masalangen joppa aywa manille hakli simmande deberni oti qisa ke a joppe do tunkanyugo sahara yar yayi aywa bawri tunkanyugo ke sahara yari aya kenda jambe nyanyangei aywa ma aga gollubure nyane ya kenga agirena daga giden kasagata ken kany tunkanyugo ay nokutanay ken kayankem ya kenda ken jambe me nyanga giden kay aywa mara muslima ko renama ona dangido masalangin ko ten inshallah aywa hamaditi aywa igandu ngatinto yige na monaki aywa kendangem palle aywa oti adi itogon ko ni dangana ada ko yananti to na abid bun tamim bun sa'labata aywa ati wonanga nanti wokin kawanan karaka Allah na honnan cirene tun kamma dunga kallenga bawri serebe ankara ko tanga mak anta kalla ganyana ti sababu nu beno ken sababu wanyana yo oti konkolli ikita kengani tun kanyo nga ar masala ngin cigindi yakake aywa oti mesimmande ani sahara yaruke tun kanyo ani tun kanyo kebe tun kanyo lemme nyane ga akenyi meganya tunkanyugo ino khuwa agida wat tunkanyugo ngana khutanai aya kenda jamba ari maga aywa oti sahara yaru ke aya kenyandi jamba ada gollu breng yakinga ya kusanta bugu debendi ko tay nanti wada gana do dunay aywa adage empalle atolongo giden ka bangenga agadaga giden bangenga giden ka aywa adaga itambugo meri no khuwa kenni nya kendo sunu ngame yo ken to kandi maaga giden nyaken ngalla giden nyaken ka gari jambe ngolle ndeberi giden gari yaken ka gari jambe ngolle ndeberi digide ka mame aywa ihli suku santati tindaga do dunay dubane bawri sere anga sure nyana anyaken ngani ken nyakke kanari ke jambe gollu deberanga yo ikunka sigirege be gida ngani nanti hinu ngakundu ikora supportere na munyi ewa iri mentahu aywa
iga tolongo dingira be nanti wada gara do dunay yo kende ge ken gonde ani aywa masala ngano nga akono mo be ma ido jinna go garini aywa ketime aywa mi garini hini gonu ngari aywa ken kibare kama aganya jambe nduro nyaga ni ken nogondi idan ikunyi mera hamu kita nanti kita ke duna ke Allah de duna taga aywa ar tolongon ta gunya mu sorom maga yo shaytan ga aywa gara gajangen déclencher do sorondo menaga nanti mi gade soroku ho gabe sankundi agantati Allah agana serebenu kisi Allah ko musuru Allah ganno daga kappa ko musuru quoi bawra Allah ko musuru ku killenta shaytan danga katikun kamanno ewa kun kamanno soro way hari gana de ni ga heteri inda to sakkanyi nyekedi wa hera kutuni ga gilli de ni kedi magobe ewa aganyati sababu sowa ina tolongo katikillen posirenga yo kempalle kungar kempa muketa isagedi halle keta yo tunkanyugo sahara yaro asage kati jamaninga aga sage kati jamaninga ari tunkanyugo hongu to wadi yo katel manke abutenga bono aywa aken sogora humenya maga kita yagarin kara nga bawra yakenna ke jambe nyangi yo asaganya na kita yagare sugano nga gana kinye yegwa yagare ke gallinga kenna ngani aywa akenya lono ti yagare ke agana roti yagare ke aywa manya hungana dangi ana gollubure nya yagare nga bitoko kunnunya ima deben no gondi kagumu benu ganu nga ire munga commencer rono khore ndi ire nyaaru yogono commencer iwa jamane ngalla ina daga ina wuru ina bugudo wuru ngai ga wurunu bawri aganari ire nyaaru ku yehe anta khempene ke ngarni gollubure nya nyangiya yo deben commencer dura hunu le nyaaru ngumu iri ire mumbugu aywa yogono gawanu nganu ga aywa yakun to hono ngani bawri le nyaarin to gunnu nyana kummaga yo hin to kunnu nyai ma amini siro hore be ganu ngani le nyaarin khoro yugonu ni kummaga hillo banen kinye yego wa banen matne yego honne yo kenya ni yaaru kumurunu idi gar ade garini katia do kurallemu yo aham min taguti yagunga khadi kenni ni yaganne makite de bendi hibe agan khawai gina ga kinye yiriya yesere khone ani aywa yagari nyagen toku ahajun takumma wandi yakuku ahajun takumma yo ga khusobe yangana kinye yaganne be gana kinye khusa hun cigiranga aywa aga hammin taguti yagunga iwa khaira kutunu ina bane ke mutu ina rakina kagar ho yiri aywa manya ko ngana danga wa golubure nyane aywa amin sulu gore ke ada karanchu hayna soron de ngati karanchu asiganne gore makita kibe ga kinye yagwa aganta ta kenyi mere nyagare ke ara kenya sunnul laga kotai le nyagaru kuri nani awata huna wakenchunudi itara ngani baba anyaka mo ati hohe le nyagaru kura koyi nanti baba ke hitam mo hibe gano ngani ako osudde ko mantonna ya ona ya remuri kenyan ci mare meslama ko korenda ma angana nya keme tuwanay angana nya keme khirisi wagatun wa ampajunga lemunun ka haklilanga hinu da ganaranga wagatun wa ambane maga to hankane hinu gonu kama bawranga to kende berni arawanyana antidni aywa jabi suro kita hinun de kangana to haqqilanu murunu sara haqqilan tonga ma alla sa ando kindi sahaba gakin hille garunga atire nyagare ndangane abugutu tuware mo ngada ko magarna ko nanti iga masere kitaranga iga na daga tunkanyiga ke gale hala kebedi amma garga gollubure nyai me i hakenya hammiya le nyagare ke ko santa taranga na tibaba atike bani ana tiyo ba atike ati le maka ke ti bani de ati baba atike jarande kenan no Allah maka ati bawro ku be no gani ya harunya no yi alhamdulillah gello tugul na ko ando ro kharangende
andoro kharangen dia katakura ngani ona hotu wa ona ketu na hakite na hanu de bernite parce que kharange su aru na ganta do me kempete kharange wasere gunu ganu ngani kunni inkaranto nyi gana khara ni to inkaranta ko ken gondi gama hakle kitano gonan ho akapa ki inkaranta ko kasere be gana nyi haklan ten ka gana nyanga aywa an gana khara ana ho tallan kapa an pakli lake itada baba ando do kharange kiyadi ti allahun nin cira kun asiriran ta kharanga nan duguta yo khawor jegen pakking ni kebe oda kita dinan tuwagu ado sarago nyimme tuwagu ewa ado hinu nyammo sire atwagu yo baba nke ko ni wa muru namma ke hiti joti hiya gide ke hakken kono gide ke atoni nanti e sahara zadu tungani ko ke metto ni sahara yariya yo aminisiri kere nyagaren kore kenya to ni sahara zadu kebe ga kinye yunga yo le nyagare ke bucin ne kebe ga no aga makinye yunga honne ken to ni dunia zad ewa le nyagaren kore ke sahara zadu ati ha bada ngana ati baba ati kennan ne ati ngewa muru nam magani nyagande ha benta da ngana ati le me ati ke tuba kan la ken kentanyana golle be gan kawa nyani mpurenga nkallem palle golle na kenyi mbranta hundi ntadi dunge kenga kenke to bakalla khende lemme ntada ngani kengeni lemme sahara zado ati baba ati maga joti kenga hinu na Allah kallenye ngara ko sababu kebe Allah gana khanu angini nkine isu ti Allah honnan jira hunwa tun kanga na dunge nga hera kutunu hera kebe ganya na sababu wa silami le nyagaru kube nu kutunga nunga iga kisini baka amantoranga habe madunye magaro no habe nyimenga bawri agara kore sababu nu benwa ada ayugono jonko ye habe ki aywa hille garunga habe le dunge habe nga dunge kempa lari renga igira nyagari ko ne ke khirkinga ni dunia zadia ati ko ne ati yewon kota aywa ogana iginin chunchi kinan kande sado ogarono sadi gillondini manyun tompene na haren Allah na murnin kina ke maganati indaga haren ngaranga annalli on cereme ona cereme marme oro kamme hame ke wata alhamdulillah mutirna bi fadlillah wa rahmatihi wa sikki ila insha Allah mara muslima wa kuranda ma wana nyiler ne kataxay ti tum kampon nan ci raxuma aywa oti merci mande toujours comme xisa ke ga jopero kebe aywa ministre ke gera adire nyaare ke gera mi hamu ke ngani sahara zadwa aywa sahara zadu ti xone duna zadu da ngati gana daga kinan kandi ewa sadi garuno mañum kompendi wa dunge murni kina maga nanti xone ke kengani dunia zadu anari ina sereme yo ati xone ke dangana ganari anati dangani tata ewa saro ga hetene me ngamuruna maga anna masala nge go koni ndangani khisa go koni ndangani comme ça gelle har Allah gananya hinu gananya moy gori na ancimmati kun qisanwa aywa ati kembirenga khone ke gana ken koni dangani wa masala ngen jopana aywa igana kinye dingira goyi mina masala ngen sigindi masala ngen na sigi birambe aywa ina ko inanti masala ngen kutenga nonga gelli hogami kita Allah gana wido sahanya ewa illi serega na karakete uron tanayi miga ille continue do masalangin kutenga ewa arkhone kira me hamu kem wadi ewa me iga achinchini yonko tanga ewa aro empalle keta da sere dunge kineke dunge muru koma aro khone nga hete mo be ewa kinen dunga da ngani daga khone ngri khone ngari ewa igani hetene me khone nda diga men mura maganan tani masala ngundi ko iga hete me mo be e wa kem mo ana rakhisa no ku joppa bawru serani atu intenyi sri alhamdulillah adro tenni dinan qaranga ado
hinun tuwagun karanga do khisanu yo ato kundunya yi urosu awa khisa kono mahilla garunga tunkanyo ke butengarni yanka yo bayra ra utiti kenya khanne maga ina khisanu kubenu seronga takasinite Allah watini hiyo gwanu ngana ranke mamandi yo khalla wasere go ha masalam muku wanga nyini ken khallen namburan khallenga aywa akama mahobugi khallendi makenga he haragana nyaka manganati wa kempran ngini kono sobe ga ken palle aywa serenta kemulla do ngani sere sugan haklanti ado kummetana no ato keta wa khisanu ku kono kata kurangani go ke butella ga murono mobe yo ona ken khisa kam harsa mo gari kinye ke dingirai aywa oti abidi tamimu remegani ado sala ba tagare megani tamimo aywa agada igo ke to no ngani keta kengini aywa hamadu gundungei bawra kenni badawi nyai bursiya ken ta hontenna bursinyedi yo hamadi haka mana diga meke ko keta tagari kini gida nyagare kei ewa ti gida nyagare kene yemo ani korosi siringani ewa mogarni kinye nanti ado iganduli aywa aga ige no gonda ari khiri nanti inali nyige atagar ken diga me ko nyagali bawri ke kenyi igada simma nanti harni helekiya no ka gajange ngando serebe na ka kenga ngajalle manga kenya gana khiri nanti anna la ganyi ge mpalle khana mini dome e kenga ko ni nanti aywa buten taka kemma katanga ati ga ige kibirambe na mini nanduguta aywa ada min honun kiniya harsa iga kamana mini agana kulumba hagana kiniya igana kemmini kengana nyeme yana ilo hotana kapi maka ato kundunya awakamani minindi aywa idom masara ngame kempalle alla ara horandi dangani nanti aywa ani kilenta hondi interni torakni yo ka atiwa murni igo mkhamaga igo nalaido hannen kiniya nanti jambenti karanga igonda laydo khannen kine ikengani hamadwa atira laydo khannen kine igo ke ikuna dangani ujine do komo karagi kunande ikuna dangani tikenga na koy nanti inta jambana alla gana khanu inyana danga de mandanai aywa ati kembrenga iga duguta ken diga mga birambe adi gira nyagare kekiri nanti gira nyagare kena ndaga iramu yogonu wutu adiri ati gira nyagare kedega dakkamana nyiramu tammi wutu adiri iramu kubenu deberintengani ti soinga komogatini kubenu dangan hariri soimpo kallangunte aywa ati doroke be hiya kemba tedi kenni ken doroke kenyiramu yugo we akota ga kamana diga meke koni kota kebe ati doroke kebe hi kannenga kenga gilli aywa iramu ku yugo no ati kempalle ayle tinada ngane khadi andaga aywa na yagare nyogo nyagare go khawano ngani aywa nyogo mu benu ga magano nga nyogo ndakabana no ngene awa gilli ku nyogo ndakabana no yugo no aywa nanti ado nyogo nyakare go nalli aywa ali kintengeni ayi marsandi sununga kamma kadonu aywa ada sili handa gabe kiniya aywa aille tini gira nyakare kenda ngani nanti si yogo anu ngani si chokolama kenni si jajo yogo ay nanti ado kenchi nalli ana kenchi ga kiniya idan atigo kira ke kuyesu ko mante nyangi dangani yo adu gida nyagare kenya ga serti ho igodi kha ikente tu kengeni kebe yo kha I khoni da to khoni nanti kuger ke surebe nyangi danga khoni jambenti kum makati ke atikem palle aywa abidi tidangani kengeni yambane ke atinga re hamad ati ike amulla ina honne tumayr
ya mullaina honne tuma kenni hamadu ti ida bito sikinya soroku magano ewa idiwa aywa hinun dangene dome yo atibida sikandinga timme lemine keda koni dangani kota ati dangani ati ngari hamad ko misasa ke aywa iji kisire maka osunya merangani mare mo aywa ati dangani iyare hamadi ko mi tampiendi kita ko huru meni mesu inta khenkene kundunga aywa ati mare magullo ido mena kaketa yo kemberenga iya mullaina honne tuma kati alla tunka hun ati bawri an kuna ora duntenga hun kini menanti on tame jambana yo ati kemberenga ati warni honne tuma yo kemballa ati dangane ati hamadi ati warni ro nogondi wa honne tumana yo ati gelli angana sin jamaw ngira angana kure ngiri iga sinun kamma aywa itongon tonga kati o bange ke ayere ati maka kenu anna tunanti aywa igiri sala bata dunko ni nyane kunga ayi go ike khabilan choro nyane kunga aywa gajange nyani do mena ka kenyan chigi iga gunne ke yere yo angana jama sungiri siga sinu ya kama iga tongone tire anna tunanti inga jalle munyani khamma kenu gajange nyani ndi naka awu chendalla yo ha imakete hoba kimma ta Allah idenga yo komi ngarno honna koni tuma bawri njiki sire maga anyanginda ngani de mandane parce que sado kenkane amenya khenkane kundunga ga hakka tso akilengi medi bawri gajange ngado soronna yo kega kunada ngani keta asogo kei yo kemre ngati wa honne khenkane ewa ala jagane mputu kati duwa gana jagade nketu mputu kati duwa yogono gatini injogade yogono nati jagane ewa agara kem mputu kati duwa ada honne khenke ewa aga konko keno gondi bawri asogonte nga hamadia gida nyagare ke kengi no khunga ewa konko nda wutu atunni konko keno gondi bawri asogonte nga menjange ke agare menjanguru mbake be kita yo ha menjange ke kengene hamadu aga kamani moke ko ati ibilisa da hinu ngere ndi isondo mendi kengeni nanti da gollu bure nya yambane ke a to ngene abidia gollu bure be khagene ga kenni nanti na aywa aroduna hata ati ito kenya ido kenchi menga me anga senne himbe bawri anyagiri ka hamba gandina sondi imumba ngenga aywa ike usantam garaba sugilli joye maga igiri joye maga na mulle nyogonti iga kinye atintoni na khobeta ira ka hake farti baka ay menwe joye maga igir ka hake bagandi na khobeta anga senne himbe aywa ida gollu bure nyay gonga atigir gollu bure nyay gonga aywa igonga akhini horendi aywa mankanga ke gida nyagare ke bugo akhlay gida nyagare ko santa garaba sugilli nalli ado wuye nga nalli du sede gide ke kamma gida nyugo kamma suguta e guwanu ngani aga wuye ke no ndara suguta ke suguta ke no nda agille ni mona honne kunadi na ko inanti aywa yugo ko tenyani igida kay akhibarun chanqi dingira nunga ko tunka bananga agana hinu rakutumo be hinu nga nyana kundunga yoga kegeri gida ke kita asababun kite igo ke jambe nyadi yugo kebe igada sure nyada ngani bawri silami annan qawa nyana sure yemme ay
yo ka kenyugo anya sababu wa ari jambe nciti igida saqqen palle ay yo ka igida ke kara sere kallengan kawanyana kota be an kalla kota nye wabire en kagan kawanyana kota be ngani kallen tanu ngani yo ka tunkanda hanu nanti an kara lenki yo ka sababu ngiri jambante jambe no nyadi anati gida keda ngani nanti ado gace makara sumpu karanga saketi gida nyugo gida nyagare karanga ado gace makara lemena gonta sere bonondini kirsa ko imeganta sere surondini nyangollum palle ha akallem palle soronga wunu bawre amagobo yagarulla ga akem gida nyugo keme sarana kengen abidia Allah yagaru beraga me sarana yoki hammadi jambante anya sababu nga gadan jamba dunte nga gon kiniyem palle ado sogora gon yangem palle yoka jambante ni jambante nye adi jambe ndeberi bawri setane da golle paramporonda aya hen kane nanyo gollu bure nyani aywa awaka mana diga mun ko magarni kinye kadugu taisu ko abirambe awsantati hammadu danga ati hammadu ankenni karaburun tenye hammadu ankenni karaburun tenye min gabanin cigi angira ki golle kundu debere ando jamba nda ki ari asigin dangani sigire kan chuwa Allah khallen dangem palle ati anya gara korin dangani bawro wakati nuku beno gara kadonu ku muru nanti nikinanga nyogome ke likado like nyogome ndilike aro dakabanan ci kedo dakabanan nyira muku nanti nikinanga ewa atara konin dangani nanti ewa ke yugo be hayke kundu anamulla yo hunye yo homo ganya merangani mare moi ewa kasumu ke jongadunga nanti ewa ikedo ya yugo ke ya hunga nyana igira nyugo kera ken konida ati idunge teiga yo atira anken ni jambante nyei yo ka anger kebe ga khanwa nanti angarni magafugundin kei annantu kenne digame kundunya ita masimme kundunya nangare simma magadu tampindi kenta nyana kenni nyika hayo ya gare ke magano ngani ya gare ke kusanta kaha ke utu ata kusanta kaha ke tinge ale silimbangenga na kello nyinyenga kaha ke so membangenga ada kenko iti kamumbangenga kenni nyawa kamana digamu khafaka nuko le hamadu danga hangadu begeni jambante ke ga kamani mogonko atagara kaha ke tinge kengena le silimbangenga na ken tonto nyinyenga na nonne ke ko iti kamumbangenga ewa ati hamadu danga anda khanu nanti annarin ke akita anna sangatinga na nyiga ngare ke nyiga da khanu nanti ona nyirime to ka hamadi anna tu nanti kengan ne be angara simma kuyani makenga isimme kundunya ni antar ninke kita gella ganani ikallem palle atiga kendiga men gondita hamadi ti yare ke usanta du rakati loboki bawdara loboke lesiri loti nyanga na so men ngarati kamu mangenga na du rakati loboke da yare ke suha maga bakata falle ko mara suhati gijime mangenga magarga na buguta falle ati yare ko santa kara amari ti kenchino endi kitab bawri ke golle kundu suira ke deberi do yare ke khanunya sababu da katta kura ngani daga kitana yo kad nimisen de kita dingira nga wakati ke be nimisi ganta hona hana ati kembere nga iwu mo khote kempalle igri joy maga itilli seke wure no ngani dakabana nyakube no gi maga no ngai jokkun ko i jonkon ko to ngeni ira ga kebe no wutu bawri gabe nyani
me iket filla nyarangini kebe iraga wutu itinge kunga aywa ati jobura maga adi kenuntengeni soron na magari ni nyinonga ati ikapalle muku benu idi garaga do mengani kutuku benu ga to beranta gondi aywa ati imaga hari saki katikunga bo ari kebe ga yagare ke ari kebe ga daro yagare ke ga imme yuhuruku ga saka aywa imaga tinanti hari na kun kasuturi ike kendi jimo gonchiro ni joy maga aywa nan jambandi yo ati kira ke masarange kundu bi haike aywa ke linginta jinanta i masalam pananga masalam panake be igeti ira yaganne kebe aywa igeda a sigiti na nambara nyana kitati Baitul Muqaddas bangenga kengeni aywa makena no baike bawra jonga kenya masalangen kono yo kengera tubirambe kengeti wa kerni aywa adi khanjo nantina duro gote ni wara masalangen tana wana yo ken kono aywa gelli igana dungi dangani aywa makena do rumuzunu da aywa wakati mpankaranketi ho na khanjo nantana wara ani mogonko agana du tabirambe aywa hinungan kawanyana mo be nanya kunnunga aywa maga murni maga saraga masalange jomba nanti gana masalange ko masalange kebe lingenge ni siringani agana lingida ini wara itibas ntere masalange ke gana lingida ngani wa walla yo agara ke masalange kundu ko nan duguta magarna ko nanti kira ke masalange pillande kundu allinga ho hanake be ige tira ya ganne kebe e fey bawrati ya gannan peyniya aywa Baitul Muqaddas kenge ni nuzatu zamanu ke masalanga watin bankranke to ke masalanga ata allinga kenga yagaren butte bonoyen cababu dangani yagaren kusanta graba sugille kengeni wakati pankaranketi hoy ma kena bayi adoru musunu gira nyagare ke bawri ti bite noro kure suga ya hunkana suille na nyabite nyai anga senne himbe a hutiro ka hambatenga aywa hamadu gundunke anga senne himbe ada hobu asegenga agada hobuga segenga sereku benu ganunga ke ni makena imero rumuzuno itada ngani timmene khabanen cige aga garba aga jona ke kundu golle kundu de beri ya gare ke usantati ati tigenga alla danga yu alla tigana ati alla da noye nyangi danga ni to biranta ko ni mi garni itambon tuwati mekitenga bawru keigo gera tora be so soronga ay mega grid gam ko benuko ado agre tora be sogi ke mi aywa aga ille ku diga mu kono nan kap cafe nan cafe gadi ibutel lanta mu ni kenya ncigi igara golle ke deberi yo tunkanyugo makena bayani wa tunkanyugo rumuzuno ga aywa gira nyagare nyani aywa haraka magi muserebe alla nta ho bakede yo kempalle wati mbankaranketo ho anyamerindi komonga ado goli nyangano benu gi maganonga nanti na hammadi gundunke ina khairiti tanum pilya indaga siri wulungre gu kampallunga sindi kun kamma yo kempalle ewa soroku hillibe kutenga to bawdu soro sikani mango kuwa ewa itolongo kati kunga iri jongo kati kunga iti aka kumbeno kaga to aga khibare ne kammo bane wano ngani kenyi kome binne gwai kome gwani kenga ho binne nyani itada ngani nan tanto aywa o antirndini o ganantirndi kebe anna durogoto masalange ke anna atomunya konoda aywa yugonti atike toni nanti butanan kore yoken butanan kore hay sere yagare ke dingira kebe yogo nyim masalange no ndo gati tunganyugo Umaru Nu'manu kengeni ma kena ke kismai ado rumzunu ke habado wakati mpankaranke to habai wakati kebe rumzunu ma agada ano ngutu tunganyugo Nu'manu maka aywa adi igoli nyangana yoga kengeni marjanai
ewa iga mehama kamanantina hera kutu imbugu debe keri baghdadi debendi mukendi daga i jamane nga bawrina mulla indaga sare i jamane kiyai ewa marjana gere komo yugo kebe muru komo yugo kega nya sababu ani bagandi mo warna ko nanti jalangere komo yugo kiraga yagare kiraga kengeni urumuzunu makei ewa na to jalan nogondi komo yugo ke kusanta jarabe ado sare ngamei tunga komo nyugo nkaile jarabi ne khare nanti fokina ho anandangi daro menaka pourtant oromuzunu makira yagarin chage nyani yagarin gajangana khore nyani aywa igu surunga siki dingira be gajangen karanga akawa siki kendingira yo khano gonte nyani hanka kundun tedi sakete gari aro jalan kha hay me gadi keliman kaga mame serega madom na kediga me mo koni dangani aga mame aga kribe igonga legarni nga butti bura go sabu dangani maga teri ni lemmenga kellemme atoni nanti urumuzuni ke bahayno tunkanyugo urumuzuni ke bahayno kellemme ani kellemme wa kuma yugo ke agara si hannu li hanne muguta usanta urumuzuni ma ke keri bawri tunkanyugo herdu bure menyani igani ire nyagare ke murunu wa kengere mankange muguta usanta yagare ke keri na nguru dagana yo marjane an kipe lemne ke yo ken komo yugo kundu kenya hay aywa killi magasakano ko imano nchikandinga aywa bane kenkara kengene hamadwa yo turum baga kinya isa sayda trinde yo igada trinda titoni aywa butanan kore aywa hinga dangi mogode ado ibrizatu naka kengene tunganyugo hardo wure menga aywa tunganyugo nomanu yakengeni kengeni tunkanyugo rumuzuni kebe mi hay baranga kundu amai yo ha kente tunanti kenya hayke akende amagon ko khibare be gadangi dado menaga ado agra keri mogobe ado aga wuru mogobe aywa amadu guta diga men ko ngenga bawri kendi ni marjana da khibaro mogo nge sibliki da ngani wakati be igada metu to alle ma ko gadangi do menaga birambe ewa marjana gara diga meke ko tunkanyugo rumuzun da khibara ketu imaga karama gobe ewa yugo kiga kamana khibara ke ko agar kebe nya ibirisa to kengani tunkanyugo rumuzun mai aywa rumuzun da tunanti gobe gari ma kere kenyugo hake aywa anga sede na himbe aywa akabu tembure en sababu dangani ko madugo ci diga menga anga sedne himbe agara dukini go nga kengeni butanan kore tunganyugo rumuzunu da dukini wa ara hobuga gasigenga agara hobuga sigenga gati titigenga alla danga alla kebe gidi birandi na liki nyama sasa kundo ima horon tambonga meki tenger kellaga wa kempalle iti shikandin kadanga nanti aywa aka khibaren ni kanga yo iwa tirindini igana tirindi masalan ngebe iwa murna magana ga tungunko yo mara muslima ko korenda ma ujina urondo urubane masalan nga ona hay ona risigere yo kasado ga siki taasi ego anu ngano ono kilon to do kenga kengeni igo ke hamadu aganya sababu wa agada batana ke lemina mucinne ke keriti jambenga maremme sere ganari katanga mukunta huwa anta sere ke giriratu hara gananye agani giriranko ko ugatu mogobe dingira gabe sasa bononindo yegono wade berna ahugabe wakitene do kunga na buken khanu silama hunda kemuru serenchu maga yo agananyi hinum pahamunte ngananyi sorom maga ko mogada ko diga men no gonde serebe gatini serenda ngani nante assalamu alaikum wa rahmatullah kenniya nanki lenta hundi nanti atanda ngani alla kisiyenya nan kamma ado ahinnendo ajumu
aywa ambane ka hiti andan charanon an ngahenun do alle mundo an yakkundo an tagalle mundo an menjangundo an pinyalle mundo an kitiro honuncu alla ganna kenya nanda wa kenda ngem palle nangiri ke mega khabange nga kadi